ही 2 मशिनां हाडल्या फॉगिंग मशीन। आम्ही डिपार्टमेंटाक हेल्थ डिपार्टमेंटाक सांगले की मलेरिया सुबेज जाता, डेंग्यू सुबेज जाता, त्या पासत ही आमी फॉगिंग मशीन हाडात म्हणून। तो कोण हेजे वयर कान नात धरिना। सो त्या पासत आमी पंचायतीन एक डिसिजन घेतले आमच्या पंचायत सगळ्या पंच मेंबरांनी, आनी हे डिसिजन घेवन आमी ही मशिनां हाडल्या। आनी मशिनां ही सद्याक आमकां 4 वाड्यांक हाडल्यात, 4 म्हणजे 5 वाड्यांक। सो आमचे 11 वाडे आहा। सो एका वाड्याक एके सायडीक 6 वाड्यांक पडटली, एके सायडीक 5 वाड्यांक पडटली। आनी एवरी डे इवनिंग टायम फ्रॉम 6 o'clock फ्रॉम 5:30 to 7 o'clock हे आमी फॉगिंग करतले। आतां हेजेर आमी 2 जाण भुरगे दवरल्या, तांकां फारीक करूंक जाय, तांकां आमच्या मोटरसायकलीक पेट्रोल दिवंक जाय, आनी मागीर हांकांय पेट्रोल जाय हे मशिनाकूय। आनी वखदूय हाडला आमी वर्थ 25,000 रुपीज इनिशियली हाडला। सो त्या पासत आमी ही काळजी घेतल्या आमच्या मलेरिया आनी डेंग्यू बंद करपाक, कित्याक खूब लोकांक सांगलेलें। आनी हांव आयज तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदता लोकांक की ज्यो कोट्ट्यो आहा, जे वाज आसा ते वाज कोट्ट्यो हे उदक मातशें पत्ते मारात। ह्या दिसांनी ते वाजांनी कोट्ट्यांनी हे सगळे मलेरिया और मस्किटो ब्रिडींग जाता। सो त्या पासून तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सांगूंक सोदता लोकांक, फोंडच्या लोकांक मातशें प्लीज पांया पडोन तुमचे आमकां जीव जावो, कित्याक मलेरिया आनी तुमी आनी हॉस्पिटलान वचनाका की आमी जाता तितली तकलीफ करता हे फॉगिंग करपाक। सेकंड पॉयंट आमी त्यो हे हाडल्या आमच्या स्प्रे मशिनां। सो ते स्प्रे मशिनान सगळे एका वाड्यान एका वॉर्ड मेंबरा कडेन आमी स्प्रे मशीन दिल्या। सो ते कोणाकूय जाय जाल्यार ते वॉर्ड मेंबराक कॉन्टेक्ट करपाचो आनी तेणेंनी आपणाच्या वाड्यांनी मारून घेवपाचें। कोणागे घरान पावना खंयसरी पावना जाल्यार तेणेंनी आपणाच्या वॉर्ड मेंबराक कॉन्टेक्ट करपाचो, नाजाल्यार जर तर तुम्ही वॉर्ड मेंबराच्यान वचना जाल्यार हांगासर आसा आमचे पंचायत आसा, डेप्युटी सरपंच आसा, हांव आसा, सेक्रेटरी आहा। सो आमकां नाजाल्यार तो सालीस म्हणटा तो आहा, ताका सांगपाचें हे आमी नाल्यार आमी येता आनी तुमकां स्प्रेइंग करता। इतलें म्हणून हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा तुमकां, तुमी येयल्या।